We will now explain how to take the test. Please listen carefully. If you feel that the volume is too high or too low, you may adjust the volume at any time during the test. While recording your answer, the volume of your voice will be displayed in a moving bar that corresponds to the sound of your voice. This will allow you to make sure that your answer is being recorded properly. When you start to take the test, you will see your test level. Your test section will be displayed here. Test instructions will be provided at the beginning of each section. After the instructions end, please wait a moment. The test items will soon begin. Please listen carefully at that time. When the test items begin, you will see a teacher asking you questions. There are two kinds of test items. One kind offers no preparation time, and the other kind does have preparation time. For test items with no preparation time, as soon as you have finished listening to the test item, you will immediately be given time to respond. Please begin your response as soon as you see the response time. When the response time reaches 0, please stop speaking. After you have finished each question, please click on Next Question. For test items with preparation time, the preparation timer will appear as soon as you finish listening to the test item. During the preparation time, you may use the paper and pencil on the desk to take notes and think about your response. When the preparation time reaches 0, you will immediately be able to see your response time. Please begin your response as soon as you see the response time. When the response time reaches 0, please stop speaking. After you have finished each section, please click on Next Section. At the end of each test section, you will see this display, and the next section will soon begin. The later part of the test is taken in the same way as this part. After the test has finished, please click on Yes to upload your recording file. After clicking Yes, please fill out the questionnaire. The explanation of how to take the test is finished. Welcome to the test of Chinese as a Foreign Language, speaking test. Please listen carefully to the following content. Important points regarding the test. 1. This test has 3 sections. 2. The first and the second section do not provide preparation time. The third section does provide preparation time. 3. The amount of preparation time and response time you have remaining will be displayed on the computer screen. 4. Each test item will be played twice. 5. You will only have one opportunity to respond to each test item. 6. If there is a problem, please raise your hand. Section 1. This section does not provide preparation time. You will have 15 seconds to respond to each question. During the response period, speaking more will yield a higher score. This section will begin in 10 seconds.你的妈妈是警察吗？你的妈妈是警察吗？现在请开始回答。 Jika ibu kita bukan polisi, kita bisa jawab dengan jawaban lain. Misalnya, 我的妈妈是护士，我妈妈工作在医院。
atau jawaban lainnya. 时间到，请结束回答。 Setelah selesai menjawab, kita klik next untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. 第一部分结束。 Section 2. This section does not provide preparation time. You will have 30 seconds to respond to each question. During the response period, speaking more will yield a higher score. This section will begin in 10 seconds.你家里有什么人？你家里有什么人？ 现在请开始回答。 Waktu menjawab dimulai. Nah, ini pertanyaannya kan di rumahmu ada siapa saja. Nah, kamu bisa jawab 我的家有爸爸, mama, titi, keke, dan sebagainya ya. Makin panjang jawabannya makin bagus nilainya. "时间到，请结束回答。" Kemudian tekan next untuk pertanyaan berikutnya. 你想做什么工作？为什么？你想做什么工作？为什么？ 现在请开始回答。 Ini pertanyaannya, kamu ingin kerja apa? Kenapa? Misalnya kita ingin kerja di pabrik, kita bisa jawab 我想工作在工厂，因为在工厂薪水比较高. Dan seterusnya ya. Makin panjang kalimat jawabannya, makin bagus nilainya. "时间到，请结束回答。" Klik next question untuk pertanyaan berikutnya. 在餐厅吃东西之前，你会先帮桌上的食物照相吗？为什么？在餐厅吃东西之前，你会先帮桌上的食物照相吗？为什么？ 现在请开始回答。 Pertanyaannya kan, ketika kamu makan di restoran, kamu akan memotong makanannya lebih dahulu. Kenapa? Nah, kita bisa jawab begini ya. 我在餐厅吃饭的时候，我先照相的食物，因为我有上传到 Instagram. Atau jawaban lainnya ya. Yang penting jawabannya makin panjang, itu makin bagus nilainya. 时间到，请结束回答。 Klik next section untuk bagian atau bab selanjutnya. 第二部分结束。
Section 3. You will have 50 seconds of preparation time for each question. You will have 1 minute to respond to each question. During the response period, speaking more will yield a higher score. This section will begin in 10 seconds.你去过最有意思的地方是哪里？为什么有意思？你去过最有意思的地方是哪里？为什么有意思？请回答下面的问题。 Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. 现在请开始准备。 Ini adalah waktu persiapan untuk menjawab. Waktu persiapan menjawabnya ini 50 detik. Jadi kita sambil menulis ya, bikin persiapan untuk menjawabnya. Seperti membuat karangan lah sebisanya ya. Kalimatnya yang panjang makin bagus nilainya.时间到，现在请开始回答。 Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu pergi ke suatu tempat yang menarik? Di mana? 为什么? Kenapa menarik? Nah, kamu bisa jawab dalam bahasa Mandarin, misalnya kamu belum pernah pergi ke pantai atau pertama kali pergi ke pantai. Jadi ada perasaan sangat terkesan, sangat menarik karena melihat air lautnya yang biru, atau lihat ombak, atau lihat matahari yang mau tenggelam dan sebagainya. Jawab dengan kalimat yang panjang ya, supaya poin nilainya makin banyak, makin bagus. Waktu jawabnya adalah 60 detik atau 1 menit. “时间到，请结束回答。” Klik next question untuk pertanyaan berikutnya. “你看过或听过什么有意思的表演？为什么有意思？”你看过或听过什么有意思的表演？为什么有意思？请回答下面的问题。 Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. 现在请开始准备。 Sekarang persiapan waktu untuk menjawab. Waktu untuk menjawab ada 50 detik. Nah, teman-teman bisa siapkan jawabannya, bisa pikirkan jawabannya, kemudian tuliskan di kertas nanti untuk menjawabnya.
Jawab dengan kalimat yang panjang agar nilainya makin bagus. Makin panjang kalimat, makin bagus nilainya.时间到，现在请开始回答。 Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu melihat atau mendengar suatu pertunjukan yang menarik? Kenapa menarik? Nah, misalnya kita pernah melihat pertunjukan barongsai gitu ya, kan itu sangat menarik ya, itu pemain barongsainya loncat-loncat lincah begitu kan ya. Nah, kita jawab dengan jawaban bahasa Mandarin ya. Nah, ini kan contoh jawabannya. Nah, teman-teman bisa jawab dengan jawaban yang lain. Nah, waktu jawabnya adalah 60 detik. Makin panjang kalimatnya, makin bagus poin nilainya. Jadi teman-teman jawab sepanjang mungkin kalimatnya.时间到，请结束回答。 Klik next question untuk pertanyaan berikutnya. "请说一说你打错电话，接电话的人不认识你的经验。可以说说你为什么打电话？你们说了什么？请说一说你打错电话，接电话的人不认识你的经验。可以说说你为什么打电话？你们说了什么？请回答下面的问题。 Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. 现在请开始准备。 Persiapan waktu untuk menjawab ada 50 detik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan untuk menuliskan dulu kira-kira nanti mau menjawabnya apa di kertas yang sudah tersedia. "时间到，现在请开始回答。" Ini pertanyaannya mengenai telepon salah sambung. Nah, ini kita membuat transkrip percakapan seolah-olah kita sedang berbicara, berbincang-bincang atau melakukan percakapan dengan penelpon yang tidak kita kenal gitu ya, atau telepon yang salah sambung tersebut. Nah, kita tanya, kenapa kamu menelepon? Kamu siapa? Kamu mencari siapa? Misalnya gitu ya. Ya, seperti kita biasa bertanya ketika ada orang menelepon kita. Ya, kita jawab dengan bahasa Mandarin ya. Jawab dengan kalimat yang panjang biar poinnya lebih banyak dan lebih bagus. "时间到，
请结束回答。Klik next question untuk pertanyaan berikutnya.等一下，你能看到一段影片。这段影片会播放2次。看完以后，请你用自己的话说一说这段影片的内容，例如有什么，在哪里，在做什么等等。现在请开始准备。Ini adalah respon waktu untuk persiapan menjawab. Jadi teman-teman bisa menuliskan dulu di kertas apa yang ada di video itu, mereka sedang apa dan sebagainya ya. Persiapan waktu untuk menjawab itu ada 50 detik ya. Teman-teman bisa menulis untuk persiapan menjawabnya sepanjang mungkin ya di kertas ya. Nanti kita tinggal jelaskan di saat waktu menjawab.时间到，现在请开始回答。Untuk segmen sesi pertanyaan terakhir ini biasanya berupa video. Jadi kita itu menjawabnya itu seperti membuat sebuah karangan cerita ya. Jadi kita jawab, kita ceritakan apa yang ada di video tersebut, apa yang mereka lakukan, di mana, jam berapa dan seterusnya ya. Jadi intinya kita seperti membuat karangan cerita gitu ya. Nah, teman-teman bisa jawab sesuai yang ada di video tersebut dengan kalimat yang lebih panjang agar nilainya lebih bagus. Ini sama ya, waktu jawabnya 60 detik atau 1 menit.时间到，请结束回答。第3部分结束。测验结束，谢谢你来参加考试。Bagian ketiga atau bab ketiga adalah penyelesaian. Nah, teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan ujiannya ya. Lalu klik yes untuk menyimpan rekamannya ya. Nah, setelah selesai, kita bisa keluar ruangan, kertasnya nggak boleh dibawa keluar ya, jadi taruh di atas meja. Nah, untuk hasil ujian itu 45 hari setelah ujian, nanti ada informasi pengumuman hasil ujian dan pengiriman sertifikatnya ke alamat kita. Nah, begitu ya teman-teman ya contoh ujiannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Cayo teman-temanku yang mau pada ujian ya. Semoga berhasil, sukses. Cayo. Jika ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya teman-teman. Terima kasih. 谢谢大家，拜拜。